Možete skuhati 150 grama tjestenine ili napravite kao i ja. 2 jaja, protisnuti češanj češnjaka, dosta sjeckanih listića peršina, 110 grama glatkog pšeničnog brašna, kuhajte oko 8 do 10 minuta da omekša u posoljenoj vodi. Procijedite i hladite pod mlazom hladne vode. Inače tjesteninu nije dobro prati pod hladnom vodom, ali ovo je individualno i da bude brže. Sad možete koristiti tunu iz konzerve ili malo pilećih prsa. Posolite i dodajte papar s obje strane. Peći naglo par minuta s obje strane. ...200 ml, to je 2 decilitra kefira, može i kiselo vrhnje, samo 30 grama majoneze, pola male žličice sušenog kopra, papar, dosta vlasca, po želji dodajte konzervirani meksički miks povrća. Ukrasite, to jest dekorirajte sa malo tijesta i piletine koju ste sačuvali, maslinama, rajčicama, parmezanom i posipajte si još vlasca. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne vrste salata koje sam do sad pripremao.